may buntag ni mong Kap si Rex Fernandez din sa programang Wonder Kasikas o sa atong online public news online. Kumusta na atong senior citizen diri sa imong barangay Matabang? Pila ka buok imong senior citizen active o dili active? Okay ron, ako kay naaman tay komite gadaan na ron, senior. Sa ako lang update ko po na sa MOA nami mga 1,000 kapin nga mga senior citizen. Oh, pero okay naman kada payout. So, okay naman kadawat man sila. Ya, nalagi sa uban nga murag ano na bididi na bitaw. Doon na pinubad nga dili na aktibo at tuon lang sa balay na lang. Oh, kana bang Mga pila ka buok Kap? mga inana na ba wa sa kay koy wa sa kay koy kanang kuan og pila jud nya kuan gud na sa kuan gud na nami mga reklamo na sa una nga bisag katong inig payout na bisag katong nang higda na ipadala jud diri sa kuan yun area o asa maghatag kaluya po sa kuan dayungan isod wheelchair ano di naman lang unta atuon nga sa balay o kanang klaro na jud nga gahigda na siya baga lubog na jud ba. Sayang masagdi nimo tugaan kay kadto may tabangonon jud kayo. Pero pagkakaroon nay kuan na murag kanang nanay ila nang atuon ang uban nga kanang di na jud ka barog naghigda na lang. Unya og nasa sila pangi nga kuan bisag pwede ikaw ra anak pero picturean nimo anak yung adlaw. Oy, pakita nimo dito sa Why kuan ka kanang butang authorization nga kuha sa anak? Authorization dili sa honor na. Dili mo honor og kanang authorization lang dili sa honor. Og na authorization pero na pag picture nga. Picture ang ginimo nga ana jud siya. Nabuhi pa siya kay umsa na kung pagtuo pa na nagay marsilang dahom nila ba wa na ba patay na ba niya musigil gyud kobra. Mo na kinala yung picturean nila. Imong manpower sa imong barangay ka pataba pila ka buok? Daghang kami daghana basta kay mga 40 mga 300 romit. Daghang kay tayo utility kay dako mga ning barangay. Bisag natay daghang utility na pang area gyud nga hugaw kay di na to matiman ba. Daghan mi og kanang manpower jud sa barangay. Kana imong Matabang sa pila ka sitio nasakop sa imong under sa imong barangay. Ang Imong Matabang. ako ni sila 38 ka sitio ni. Atong sa gisunda na ko nga kapitan 39 sityo. Diya ko pag kuan ako pag-update ko sa mga sityo niya tan-aw na ko mga gagmer kayo mga population ba jutera taon mo sityo ako ngipiyos ang uban mo nang nahimo na naron og 28 na lang. May lain kayo mag sityo ka gamay ra niya tapad ra sila. Imong lang na usaon mausara ang imong kuan bitaw pag ilan mo sa tawo nya maura ba ilang sityo ha nya lain-lain og nga sa sityo nya gagmay kay na muyo ipiyos na nimo ron pag imo lagi combine na lang. Combine sa mo. Pwede mo ang nakap nga syudad sa Ormoc nga inana ilang gipagisad kay para dili kay daghan og lungsod o barangay ilang gisakupan sa syudad. Ilang inana pa. Manana sad kay kaning barangay pod naman sa number of kanang population angay kay mong barangay. Muna na ilang gibuhat sa siguro. Mo po na akong nabantayan to pag suod ako pagka-kapitan ako bagatong gagmay kay sityo pwede ra ipyo sa pika sa Honra nagiusal lang ako. Sige, thank you Kap ha og mayong udto nimo Kap. Mayong udto. Okay. Siya po. Ang utana sung kauban Kap no. Wa na tay